ጋይስ እዛ ቆልዓ ግን ብጣዕሚ የድንቃ እያ ብጣዕሚ ኣንበሳ ስማርት ዝኾነት ቆልዓ ማለት እዩ ያኔ እኮ ሽማግሌ እዚ ሰብኣይ እዚ እናሸገረኒ ከምዚ እናለ ይሽግረኒ ኣሎ ኣነ ናብ ካሊእ ገዛ ክቕየር እየ ክወፅእ እየ ተትብላ ወይ ከዓኒ ከምዚ ገይሩ የሽግረኒ ኣሎ ተትብላ ነይራ ተመሊሳ ንሳ ንዓኣ ጥፋእተኛ ክትገብራ ነይራ ምክንያቱም እታ ዓረብ ከምኡ ምዃኑ ትፈልጥ ናታ ሓብአዩ ከምዚ ገይሩ ሰራሕተኛ ዘሽግር ዘሎ እታ ሰራሕተኛ ንመዳማታ ትነግራ ነይራ ግን ናብ ካሊእ ሰበብ ክትወስዳ ነይራ በቃ ከምዚ ንሳ ዝገበረቶ ከምዚ ንሳ ተሽግሮ ዘላ ገይራ ክትከሳ ነይራ ወይ ክትቀትላ ነይራ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ክትገብራ ነይራ እዛ ቆልዓ ግን ብጣዕሚ የድንቃ እያ ብቪድዮ ማስረጃ መሓዛ ኣንበሳ ማለት እዩ ሰላም ፍትዋትን ክብራንን ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ ቻናሌ ቤተሰብ በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ይበለለይ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናሌ ብሰላም መጻኹም ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ግን ብጣዕሚ እያ ትፍለ ታይዳ كل ጊዜ ካብ ጭንቀት ወደ ጭንቀት ሰምዑ እስኪ ሎማዓንቲ ዘና በሉ ንዓይ ዘና የቢልኒ ሓድሽ ነገር ይኾነይ ኣብ ናይ ባዕለይ ገዛ ይውን ስለ ዘሎ ሓድሽ ነገር ይኾነኒ ግን ደሞ ዝገረመንሲ ብቪድዮ መቕራጽ ኣዛ ቆልዓ ማለት እዩ ኣነስ ገሪምኒ እስካብ ሎማዓንቲ ንምንታይ ዳ ብቪድዮ ዘይ መቕራጽክዎ ነይረ ዝናይ ሽማግሌ ወይ ከዓ ዝናይ ሰብኣይሲ ንምንታይ ብቪድዮ ቃሪጽ ማስረጃ ዘይሕዝ ኢላ ቆልዓ ግን ብጣዕሚ የድንቃ እያ እና ክብራት ኣሕዋተይ ኣብቲ መእተዊ ከምቲ ዝረኣኽምዎ ማለት እዩ እዚ ሓፍትና እዚ ሰብኣይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገይሩ ይሽግር ኣሎ ጭራሽ ደሞ ከስም ብሶ ቦታው ላይ በእጁ ያዘ ያሳየታል ዋይ ገዝካ ረሓ ኣረጊት ሰብ ተስዓ ይኾነይ ተስዓ መረቱ ውሕድ እዩ ከምዚ እናለከ ይዝኸር ዘሎ ዋይ ኣተርኢ ለይ ዝነገር ንሓዛ ቁስልዎ በስማ ይደቃ ቤት ወይ ማዕረይ ተሓቂቃት ይልን ሰብኣይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓቂቃት ይልኒ እናሲ ገንዘብ ሒዝ ብተሓደ ኢዱ ገንዘብ ሒዙኒ ብተሓደ ኢዱ ምልክት የርኢ ኣሎ ብዓይኑ እውን ይጠቕሳሎ ይሄው በገንዘብ ከገርክሲ ያው ንዓኻትኩም ጠፊእኩም ይኾነይ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕሪ ተጠንቀቁ ማለት እዩ እዚኣ ጎዝ ኪና እቲ ነገር ንሱ ይደለይተይ ገንዘብ ይትደልን ገንዘብ ንሳ ብረኻጽ ሰሪሓ ክትመጽእ ዳ እምበር ናቱ ገንዘብ ኣይትደልይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ሓበሻ ኢትዮጵያውያን ክንባሃል ከለና ሰሪሕና ብረኻጽና ጥበብ ቢልና ክንለወጥና እንደልን በይ ናይ ማን መጻወተን ከውና ይደልና ክብራት ኣሕዋተይ ከምዚ ትሪኣ ዘለኽን ካሜራ ጌራ ቃሪጻ ማስረጃ ሒዛኒሃ ሓደ ኣሕዋት ደሞ ኣሎ ብጣዕሚ ዘሽግርዎን ከምዚ ዓይነ ዘሽግርዎን ሰባት ኣለዎ እዮም ግን ደሞ ብዘይ ምንም ማስረጃ ስለዝኾነ ተመሊሳ ንባዕላ ጥፋኣተኛ ትገብራ ናብ ሓደጋ ትእትዋ ደሞዛ ትኸልክላ ብዙሕ ነገር ኣነ ሕዚ ዘጋጠመኒ ነገር ታያለሁ ሓንቲ ሓፍስና ኣብ ቤይሩት ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ ብጣዕሚ ይሽግራ ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ሓደ መዓልቲ ንመዳማ ትነግራ ሰብኣይ ክሲ ከምዚ ነገር ይሽግረናልና ኣነ ክወጽ ይደለለኹ ሒሳበይ ሃብ ንኽትብላ ከላ ኢላ በቃ ደንጊጻ ሰብኣይ ከምኡ ይገብርን ንስኺ ንሰብኣይ ተሽግር የዘለኺ ኢላ ንባዕሊታ ወንጀለኛ ጌራታ እንታይ ትገብር ጽቡቕ እዩ ኣብ ሻንጣ ቅርሺ የለ ወርቂ የለ ግዛዕ የለ ክወጽ ስለዘለታ ኣብ ሻንጣ ጌራትላ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ ፖሊስ ፀዊዓ ንዑጽ ኢላታ ንዑጽ ምሰለታ ሻንጣ ክፍትሽ ኢላታ ኣብ ሻንጣ እንታይ ተገኒ ቅርሽና ቅርሺ ደሕና ክዳውንቲ በቃ እዚ ወርቂ ምናምን ኣግንያ ኣብ ሻንጣ ማለት ካብኡ ሽዑ ወንጀለኛ ጌራታ ያኔ ሕዝንሳ ማስረጃ ተዝህልዋ ነይሩ ኣብ ዝኽሉጣጣ ኣይ መጽሐት ነይሩ እነዛ ቆልዓት ብጣዕሚ ኣድኒቃ ያ ከመውት ማርያምን ብጣዕሚ ኣገወዝና ካብዛ ሓፍትና እዚኣ ተምሃራ ማለት ዝኾነ ነገር ከይድክን ንመዳምክን ሰብኣይ ከምዚ ገይርኒ ወዲ ከምዚ ገይርኒ ጓልካ ከምዚ ገይራትኒ ወይ ካብቲ ገዛ ዳቂካ ሙጻዩ ወይ ከዓነጊ ስቕምባል ወይ ከዓ ብማስረጃ ማለት እዩ እምበይ ምንም ማስረጃ ዘይክን ከይድክን ንመዳም ወይ ከዓ ሓድክን ሰብኣይ ንድሕር ከምዚ ኮይነ ደቅኻ ወይ ወድኻ ወይ ከም ንስኻትክን ከም ዝተጎዳእኽን ዘይኾነሲ ንዓኻትክን ተመሊሶም ጥፋኣተኛታት ወይ ከዓ ወንጀለኛታት ስለዝገብሩኽን ኣሕሊፍክን ንባዕልትኽን ኣይተሃባ ከምዚ ብማስረጃ ትሕዛለክን ወይ ከዓ ስቕኢልካ ወይ ከዓ ካብቲ ገዛ ምውፃእ ብጣዕሚ መስጋእቲ ኮይኑ ካብቲ ገዛ ምውፃእ እምበይ ዘይመስል ነገር ሕዚ ሽማግሌ እዚ ናሸገረን እዩ ገንዘብ ሒዙ ከምዚ ገይሩ እንትን ብለንሎ ኢልክን ከይድክን ንመዳም ተትነግራ ነይርክን ኣበይ ዳንኺ ንስኽባይላ ወይ ተእስረክን እያ ወይ ሓደ ነገር ትገብረክን እያ ሓደ ሰባት ኣለው እዮም ዝርድኡ ግን መብዛሕትኦም ሲ በተለይ ብሰውእተን ወላ ሽማግሌ ይኹን በተለይ ብሰውእተን ኣይደራደራይ ከምዚ ስኻትክን ዘሸገርክን እዩ ዝመስለን ማለት እዩና ጥንቃቐ ንገብር ኣለና ክብራት ኣሕዋተይ ባይዘወይ ኣነ ብዙሕ የተገረምኩ ምክንያቱም ኣነ ባዕለይ ኣብ ገዛይ ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘጋጠመኒ ማለት እዩ ኣትምሳ ኣነሲ
زم عبيت سمات مالتيو خمزي عبيتي خريم كلخوسي زجزو عمس كمزي مساعتهم هدئ زبالة كمزي مساعتهم قزقز زبالة يمثل نيرو واي قرمكم يو تنقروسي أبعلتهم يقدد أبعلتهم يقدد يخم مريخم عسرا قزيك يزعونها نخاخة بعينو يتقصع كتنا خلنا قرينا ولا تسي كيتنا قريب لالو كيتنا قريب بس ما فتقاري قريب ولا بأونت خورجو كون دين لي بس ما عندي عيني بعلوس كفر حكا مالتي وي أنا سكسلن زمشي ما قليتها تزيادة بس ما أبعلي جزاس لزلو مالتي أبعلي جزا حزي حد ليش ما قلي مالت بيطع معويو نيت عمويس حوايو إن كل زي خمس خلو واه نمرهم قديش نعي سلامي بلانو مالتي إنه رمو إيدو ما يعرفي إيدو بجرش زي يعرف عسرا زي مزنها خا أنا عنتها شجرني هالنسي حدا زي سر عند حرد عن تسألي أيو تملسكس عين رؤية يمسألني بزح عين تسأله بفلاي ما بخمسي عينت زمت راس حس بالسر عين رؤية أي مسألة إنه كبرات حواتي أهم شيء كن قد زي محاو أنا زلاقي شو ما قل له بق أحزي خانشو اللي خفت أنا يا جانا إيه دخل أخلي كلهم دي سلام كلنا نخلو بالطعم يزنع أمانة بالطعمي بإيدي بملكتسي ولا عافي نزارو بملكتس كم زنع أقوى غير أيزورينا دحر بزح جزء مسك أبصع سنة سرعة حيزو مالتي النارك عبيت وي بزح جزء زي مهار عارف كاب جزكا أيام زنبو جز تليكا أيام زولخانا تتنقع مالتي كبرات حواتي شو ما قلن جيزو انت هاي قبرني الكنا بجزابين تهان تحت قرية يمكن كي تشورا مالتيو تنقرسي أو أفتهم يزوس أنا مالتي كبرات حواتي نيلو ما عندي فيديو أتمثل نيرة نعخات كمان مهاري تتكون في الليل ما عند عبيتي الصراحة سوات كل عبيتي كلهم شما قليت هاد كم زي عين السوات يوم مالتي يخوني كندين وسنة صراحة زلوهم كم ولادهم زرقي خاخ عني وإني وخعني بعلاقتها مالتي بعلاقتها بس معهم ونتعرس هاخد تسأل زقور خشماقليتات كعني ويومه بس لازم عقمي واللي تخيل كدرزي الشماقلي كان كيت تالا مالتي تعيز بهال خمزي مالتي بقى خيت زناقعة أكلاس كل ما تصيري قال ما تصيري حد نقدر كي قبرك أنت تنقع مالتي أنا لقى عبيت وي فيديو أتمثل نيرة اسكع فيديو كنت آمن